In kuntum tuhibbunallah, kalau kamu kata kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, kamu kena ikut aku. Yuhibbukumullah, pasti kamu akan dikasih oleh Allah. Ala Sayyidina Muhammad dalam perkara yang berkaitan dengan hutang piutang. Ala Sayyidina Muhammad. Orang yang berhutang, iaitu orang yang berhutang orang, bila mana dia nak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila mana dia nak membayar hutang, sunat dia lebihkan sikit bayaran. Orang yang bagi hutang pula, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, disunatkan dia untuk jangan ambil semua hutang yang dia bagi hutang ke orang tu. Baik. Jadi inilah agama. Inilah akhlak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka semua ini telah dibawa oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan kita seharian untuk menterjemahkan kepada kita bahawa Nabi kita SAW ialah diutuskan untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Nabi kita SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, telah menterjemahkan misi pengutusannya, iaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia selama 23 tahun. Sehingga para sahabat Nabi ialah rujukan kita terhadap ketinggian akhlak yang telah dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan mereka seharian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suatu di antara pelajaran yang mesti kita pelajari dan mesti kita hidup dalam pelajaran itu ialah mempelajari hayatus sahabah, kehidupan para sahabat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Nabi kita SAW juga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, suruh kita berpegang teguh dengan bagaimana para sahabat Nabi menjalani kehidupan, untuk kita ikut dan tiru kehidupan para sahabat Nabi. Sebagai contoh, Nabi sebutlah hadisnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ashabi kan nujum, bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku seperti bintang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana-mana seorang yang kamu ikut, kamu akan mendapat petunjuk. Sebab Nabi dah train para sahabat selama 23 tahun dan mereka ialah manusia yang unik, yang tak pernah dilahirkan dalam sejarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lebih daripada yang telah Nabi terap dan didik dalam kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun dengan makna yang lain, para sahabat Nabi mereka lah murid Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW telah pun dididik pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berpandukan hadis, Nabi sebut, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mengajarku adab kepadaku, yang mengajarkanku adab, yang mengajarkanku adab ialah Tuhanku. Maka adab yang dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita SAW ialah adab ataupun akhlak Tuhan sendiri. Berpandukan ayat yang Allah turunkan, Allah sebut, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Raufur rahim. Rauf tu sifat Allah. Rauf tu ialah akhlak Allah. Nabi kita SAW berakhlak dengan akhlak Allah. Raufur rahim. Sifat Nabi pada orang beriman, rauf, maha, sangat berkasihan belas. Rahim, sangat penyayang Nabi kepada umat dia. Jadi, maka subhanallah, maka itulah yang disebut dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, akhlak engkau hebat sungguh. Siapa kata ni? Allah yang puji Rasulullah.
Macam mana Nabi tidak berakhlak agung? Sebab Nabi dididik oleh Tuhan sendiri. Akhlak Nabi ialah akhlak Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka sebab itu sesiapa yang mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kasih kepada Allah, dia kena ikut Rasulullah. Sebab ikut Rasulullah ialah jaminan untuk mendapat kasih sayang Allah. Seperti mana yang Allah sebut, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Katakan olehmu wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu kata kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, kamu kena ikut aku. Yuhibbukumullah, pasti kamu akan dikasih oleh Allah. Okey. Dia mesh dia masalah Sayyidina Muhammad yang Allah suruh ikut Rasulullah sebab diri Nabi ialah diri yang menyuruh Allah, yang Allah suruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah orang-orang yang menggalas tugas-tugas Nabi pun, para ulama dan guru-guru. Maka sebab itu kalau kita mengikut Rasulullah, berarti kita mengikut Allah. Kalau kita mengikut ajaran yang ditinggalkan oleh guru-guru, berarti kita ikhlas. Mungkin ada isu orang kata macam ni, seorang ustaz dia suruh anak murid dia hari-hari semayang sunat duha, contoh. Rasulullah Muhammad. Satu orang murid dia kata, saya tak semayang. Sebab kalau saya semayang, saya buat kerana ustaz. Salah. Orang yang buat kerana ustaz, dia ikhlas. Orang yang buat kerana suruh, dia ikhlas. Sebab guru ialah lidah Rasulullah. Guru ialah pewaris kepada Rasulullah. Mana siapa-siapa yang ikut arahan guru, buat yang guru suruh, berarti dia ikhlas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka sesungguhnya kita kena belajar tentang akhlak ini hari-hari. Sebab tidak ada ambilan akhlak melainkan semua daripada Rasulullah ala sayyidina Muhammad. Tidak ada akhlak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang diambil tidak daripada sumbernya Rasulullah, tak ada. Akhlaknya semua daripada Rasulullah.